अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 135 का तर्जुमा हम आज करेंगे। इससे पहले हमने आयत नंबर 134 में पढ़ा कि जो लोग आसानी में और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, अल्लाह इन नेकुकारों को दोस्त रखता है। सुबहान अल्लाह। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा शुरू करते हैं। लेट्स अवर्स टुडेज लेसन स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द रहमान एंड रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक वही गफूर रहीम है, वही मालिकुल मुल्क है, वही अव्वल वही आखिर। वल्लज़ीना और जो लोग इज़ा फ़ालू जब करते हैं फ़ाहिशतन कोई बुराई और ज़लमू या जुल्म अनफुसहुम अपने आप पर ज़करुल्लाह ज़िक्र करते हैं अल्लाह का फस्तग़फ़रू ताकि वो बख्श दे लिज़ुनूबिहिम उनके गुनाह को। यानी जब उनसे वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नेक लोग हैं, जब उनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठें तो फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। इसका मतलब ये है, अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं कि जब भी अगर कोई गलती कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह ने उसका तरीका हमें बता दिया कि फ़ौरन अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी। वमई यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा और जब उनसे फिल वाक़े अल्लाह के सिवा वमई यग़फ़िरु और मई यग़फ़िरु कौन है जो बख्श दे ज़ुनूबा गुनाहों के इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के। सुभान अल्लाह। बेशक वही बख्शने वाला है, वही रहीम है। फिल वाक़े अल्लाह के सिवा और कौन गुनाहों को बख्श सकता है। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलूहु और वो लोग बावजूद नहीं अड़ते, यानी कि अला पर मा फ़अलूहु जो उन्होंने किया, वहुम यालमून और वो जानते हैं। और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते, यानी गलती कोताही हो जाती है तो बजाय उसके कि उसको इस आर्ग्यूमेंट के साथ कि ये जी ये ठीक है आप आर्ग्यूमेंट्स दें, नो नॉट एट ऑल। वो ये अल्लाह पाक नेक लोगों की खूबियाँ बयान कर रहे हैं कि वो अड़ नहीं जाते। उलाइका यही है जज़ाहुम जज़ा मग़फ़िरतुम बख्शिश में रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, उन्हीं का बदला उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है। व जन्नातुन और जन्नत तजरी बहती हैं मिन तहतिहल अनहारू जिसके नीचे अनहारू नहरें। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं गलती हो गई, गुनाह हो गया, उससे माफ़ी मांग लें, अपने किए पर नादिम हो तो बेशक वही गफूर रहीम है, वही बख्शने वाला है। और फिर उनका इनाम क्या है? जन्नत है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें हैं। खालिदीना हमेशा रहेंगे फ़ीहा उसमें जिनमें वो हमेशा रहेंगे। वनेम अजरुल आमिलीन और इन नेक काम करने वालों का सवाब क्या ही अच्छा है। कद खलत तहकीक अलबत्ता गुज़रे मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले सुनानुन इससे ऐसे वाक़यात तुमसे पहले भी ऐसे वाक़यात गुज़र चुके हैं। फ़सीरू पस चलो फिरो फिल में अर्ज़ ज़मीन में पस ज़मीन में चल फिर कर फ़ांज़ुरू देखो कैफ़ा कैसे का न आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। फ़सीरू पस देखो फिल अर्ज़ी ज़मीन में फ़ंज़ुरू पस देखो कैफ़ा कैसे का ना हुआ आक़िबत अंजाम मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों का, कि आसमानी तालीम के झुटलाने वालों का यानी अल्लाह के झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इस आयत में आयत नंबर 135 में अल्लाह पाक ने खुशखबरी दी नेक लोगों के लिए, यानी जब इनसे बतकाज़े बशरियत किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब हो जाता है नेक लोगों से तो फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम करते हैं। यानी अल्लाह पाक फरमा रहे हैं आप इस तरह देख लें ना, जब हम पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसके पीछे एक रेज़र हम रेज़र लगाते हैं और फ़ौरन से हमारे से मिस्टेक हो जाए तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो यही देखें
اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا راستہ کہ اس سے پناہ مانگے، اس سے استغفار مانگے، بخشش مانگے، اپنے گناہوں پر نادم ہو تو میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے بے شک۔ پھر آگے چل کر کہ جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر جو 700 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، تم یہاں سے نہ ہلنا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب غزوہ احد میں مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب لوٹنے لگے، سمیٹنے لگے، وہاں سے اکٹھا کرنے لگے، تو اس دستے میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے یہیں جمے رہنا ہے، لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو ہمیں یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف 10 آدمی جو تھے وہ باقی رہ گئے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار جو تھے وہ پلٹ کر واپس آئے اور مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے، یعنی انہوں نے پیچھے سے اچانک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ غیر متوقع حملے سے سخت سراسیمہ ہو گئے، اور جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر جو تھا وہ بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ یہ ہے نا فَاسِیرُوا، پس دیکھو، قد خلت، تحقیق البتہ، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، ایسے ہی واقعات ہوتے آ رہے ہیں، تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، تاہم بالآخر تباہی اور بربادی اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنی ہے۔ جو لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، وہ بے شک تباہی کا سامان اپنے لیے کرتے ہیں۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ پڑھا کریں اور سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے پیارے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں جس میں اللہ نے ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی، اور ہم بھی قیامت کے دن اس طرح اکٹھے بیٹھ کے اچھے باتیں سنیں، اللہ کی سے کلام کریں، اللہ سے کا دیدار عطا فرمائے ہمیں قیامت کے روز۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔